Kuya, usod ka po muna. Ayan. Ate, sorry. Usod po muna. Usod po muna. Wait lang po. Okay, Kyrie po muna. Okay, Kyrie. Smile in 3, 2, 1. Smile. Ayan, okay. Okay, with friends naman po. With Ate Kyrie. Ayan. Oh, everyone daw ng kids. Picture kayo may grimace. Ayan, okay kids. Tingin tayo sa kabila. Okay, ready na po? Ayan, tayo dito daw po tingin. Ayan, okay. 3, 2, 1. Smile. Ayan, okay. So, here. Ayan, hello daw.